Kenapa penting topik ni dalam corporate finance? Kenapa penting dalam ni dimasuk foreign exchange ni dalam corporate finance? Sebab nilai mata wang yang wang utama sentiasa berubah-ubah. Nilai mata wang sentiasa berubah-ubah. Dia macam ni nak kaitkan dengan corporate finance? So nilai tadi you kata sentiasa berubah-ubah. So memang kalau kita tengok kenapa bila kita kata foreign currency risk ni, so bila kita kata foreign currency, kita kata tadi melibatkan transaksi keuangan. So bila transaksi keuangan tadi maknanya dia bukan satu currency sajalah. So mungkin dia akan ada dua, minimum at least dua lah kan, bila kita nak compare kan. So kita akan ada at least dua currency yang akan dia buat transaction. Dan of course bila kita kata currency tadi, dia punya risiko kat sini, risk kat sini adalah dia punya the value itself. Sebab value of currency tu sentiasa berubah setiap saat. Kalau you tengok, so the value of currency tu akan berubah. Sebab apa? Sebab dia ada dia punya dia based on demand and supply kan. So the currency ni dia very fluctuate because of the demand and supply punya component. Jadi the in market is very fluctuate and juga dia punya risiko dia lagi tinggi lah. Okay. Tapi kenapa benda ni kita nak kena tahu dalam corporate finance? Supaya company yang nak melabur dalam mana-mana company di luar negara, dia dapat nilai dulu risiko itu sendiri sebelum dia buat keputusan untuk invest. Okay. So dia boleh nilai. Okay, so yang pertama you kata tadi, so company tadi kalau dia nak pergi keluar untuk investment, jadi dia boleh menilai dia punya what we call the value of dia punya transaction tadi. Sebab dia tahu the different currency akan ada different value kan. Especially during the long term lah. Kalau kita fikir on the long term, sebab currency ni dia akan fluctuate begitu cepat kan. Okey, ada yang lain. Kenapa penting kita belajar dalam corporate finance? Ada yang lain? Kenapa kita kena penting kat corporate finance?
Ada siapa? Ada siapa nak respon? Kenapa penting dalam corporate finance kita belajar foreign currency risk? Agak-agak. Satu tadi dia kata untuk investment, kita tahu nilai dia. Ada yang lain nak respon? Dapat elakkan kerugian. Dapat elakkan kerugian. Okay, so you kata dapat elakkan kerugian. Alright, so of course kalau kita kata tadi, so dia ada dia punya risiko, dan of course kita nak elakkan dia punya what we call the value of the company tadilah. So sebab kita ada yang kita kata the aim of the company tadi, kita nak maximize kita maximize kita punya jauh lah. Okay. Alright. Sebab kita nak maximize kita punya shareholder punya wealth kan. Sebab decision of the corporate finance yang sebelum kita belajar sebelum ni, kita ada yang kita panggil sebagai investment decision. Kita ada yang kita panggil sebagai financing decision kan. These two important decision. Sebab bila kita kata corporate finance ni, mungkin company tadi dia terpaksa deal business dengan daripada luar kan. Ataupun dia ada company, contoh dia adalah parent company kan. Dia ada subsidiaries kat luar. Jadi subsidiaries operate kat luar tadi, dia akan ada different currency kan. Jadi walaupun company yang masih dalam parent yang sama, tapi dia bawa subsidiary. Jadi bila kita nak menilaikan dia punya value of kita punya subsidiaries tadi, setiap tahun kan kita kena buat dia punya report dan sebagainya. Jadi the value of different currency tadi yang operate on the different setting currency negara tadi, yang menyebabkan kenapa kita kena value that foreign currency ni, especially dia punya value of transaction tadi. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, the foreign currency risk ni, yang pertama tadi kita kata dia disebabkan oleh fluctuation of the exchange rate tadi, yang berlaku setiap masa. Yang kedua, kalau kita tengok foreign exchange currency ni, dia banyak faktor yang akan mempengaruhi dia kan. Kalau internal tu is quite easily kita nak monitor, tapi kadang-kadang disebabkan oleh faktor-faktor luaran. Contohnya government punya policies, speculators. So benda-benda ni tidak boleh dikontrol oleh, is quite difficult control by the internal punya company, is influenced by the outsiders kan. Jadi kita as corporate finance ni, apa yang kita akan buat, kita akan manage. Kita kena manage kita punya risk tadi. Sebab kita tak boleh nak eliminate kan. Kita tak boleh nak eliminate the risk on the foreign currency tadi. Sebab dia depend on the demand and supply, depend on the outside punya influence. Apa yang kita boleh buat in order to minimize dia punya risk tadi, ataupun to control dia punya risk tadi, kita perlukan kepada techniques atau tool dalam finance yang kita panggil nanti sebagai risk management punya tool ataupun techniques dalam control the fluctuation of the foreign currency nanti. So inilah kenapa subjek ni diajar, dan kenapa finance, corporate finance ni melihat macam mana kita nak minimize dia punya risiko tadi. So dalam finance dia ada beberapa teknik yang akan digunakan untuk minimize dia punya fluctuation of exchange tadi. Okay, so ini kalau kita tengok, ini adalah topik yang nak cover exchange rates, foreign currency risk, fluctuation dia, risk management, and last one about the derivative. Okay, so kalau kita tengok sini, dia kata when we talking about the foreign currency risk and interest rate risk chapter, we focus on the exchange rate fluctuation. Macam saya kata tadi lah, dia punya fluctuation. Jadi in order to control tadi, dia ada yang kita panggil sebagai hedging. Macam mana kita nak hedge? Kita nak hedging dia punya fluctuation tadi.
So dia ada beberapa teknik lah. Teknik ni kita akan tengok kemudiannya nanti. Okay, so ini kalau you baca ni, mungkin you dah baca kan, berkaitan dengan exchange rate tu apa benda dia. Jadi dia ada dua benda yang kita kena faham dalam exchange rate ni. Yang pertama kita panggil spot rate. Yang kedua dia panggil sebagai forward. Dia punya istilah pun kita dah tahu kan, bila kita kata spot adalah immediate delivery. Okay, so exchange rate currently offered on the particular currency for immediate delivery. Tapi kalau forward ni, exchange rate set now for currency to be exchanged in the futures. So kita buat dia punya agreement dia sekarang, tapi the exchange tu akan berlaku pada masa hadapan. 3 bulan, 6 bulan daripada sekarang. So ini yang kita maksudkan sebagai forward rate. Jadi dia akan ada dua numbers ataupun value lah dalam exchange rate ni. Satu kita panggil spot, satu lagi kita panggil sebagai forward. Nanti when we go through nanti kita akan tengoklah some on the example apa yang dimaksudkan sebagai spot and forward tadi. Okay, so kalau kita tengok kat sini, alright. Okay, so dia kata macam mana dia dapat dealer on the foreign exchange ni make profit. Is from the buying currency for less than apa yang dijual. Jadi different di antara buying and selling tadi. So dia ada satu nilai yang kita beli, satu nilai yang kita jual kan. Kalau you tengok siapa pernah pergi buat tukar duit? Siapa pernah pergi tukar duit? Current exchange? Currency exchange? Pernah? Tak pernah. Tak pernah. Ada siapa yang pernah buat currency exchange? Tak pernah? Tak pernah betul. Saya tak pernah. Tak ada siapa pernah lagi buat currency exchange? Okay, so biasanya kalau currency exchange ni apa yang kita boleh nampak? Siapa pernah pergi dekat mana ada currency exchange ni punya counter? Dekat money changer, siapa pernah nampak dia punya papan belakang tu? Saya. Pernah betul. So apa yang tulis kat papan tu? Nilai mata wang beberapa negara. Okey, yang pertama you akan nampak nilai mata wang beberapa negara kan. Okey, lepas tu kolom apa you nampak lagi? Biasanya dia ada nama negara kan. Selepas nama negara tu apa yang you akan nampak? Buy and sell. Buy and sell. Okay. So dia akan ada buying and selling. Okay. So apa maksud buying and selling dalam currency? Apa maksud buying and selling dalam currency? Contoh kita ada, contoh you pergi dekat money changer, you bawa duit ringgit, so you nak tukar dengan Singapore lah, katakan kita nak pergi Singapore. Okay. So bila you nak tukar tu dia panggil apa? Buying ke selling? Buying. Buying. Okay. So bila you nak tukar tu dipanggil sebagai kita nak membeli kan, kita nak membeli duit Singapore tadi kan. So dia berbeza dengan katakan kita dah balik daripada Singapore tadi. Kita ada duit
Singapura kita nak tukar kepada ringgit. Itu dia jadi Selling. dia jadi selling. Jadi dua konsep ni kita kena faham. Bila kita cerita berkaitan dengan foreign exchange ni, dia akan tak lari daripada dua ni, sama ada the buying ataupun selling. Okay, so kalau kita tengok contoh contoh kat bawah ni Okay, so if an importer has to pay a foreign supplier in foreign currency, they may ask their bank to sell them the required amount of the currency. So dia ada buat, dia nak bayar kan kepada dia punya supplier di luar negara. Jadi dia akan minta dia punya bank to sell the required amount of the currency so they can make the payment. Okay, for example, suppose that the US bank customer, a trading company, has imported goods for which is now pay 100,000 peso. Peso ni duit mana Filipin. Duit Filipin. Alright. So the company will ask the bank to sell it 10,000 peso. If the company is buying currency, the bank is selling it. Okay, so kita kena faham bila company tu nak buying, jadi bank tu akan selling dia punya nilai tadi kan. Okay, when the bank is agreed to sell 10,000 peso to the company, it will tell you what the spot rates of exchange will be transaction. If the bank selling rates, we know kadang-kadang dipanggil offer rates, kadang-kadang dipanggil ask price ni. Say katakan dia punya nilai 1.5135 peso per $1. Jadi bank tadi dia akan charge kepada company tadi untuk bayar dalam dolar. 10,000 divide dengan dia punya spot rate tadi, dia punya value of currency on current punya lah. Kalau today punya pricing. Jadi dia dapat 6,007.20. Jadi nilai 6,000 ni adalah dalam bentuk dolar yang tadi company tadi kena bayar kepada bank untuk dia tukar dengan 10,000 peso tadi untuk dibuat transaction dia punya 10,000 peso tadi. Okay, so similarly, if the US exporter is paid say 10,000 peso by a foreign customer, they may wish to exchange the pesos to obtain dollar. They will therefore ask the bank to buy the peso from them. Since the exporter is selling currency to the bank, so the bank is currently buying the currency. Jadi kita kena faham dua situasi tadi. So kalau sama ada dia dalam situasi buying ataupun dia dalam situasi selling. Okay. If the bank quotes the rates on the bid price is 1.5195, so macam mana kita nak dapat nilai dia? Kita hanya bahagi dia punya nilai peso dengan dia punya harga semasa lah. So kita dapat 6,581. Okay, jadi a bank expect to make a profit from selling and buying currency and does so offering a rate for selling a currency which is different from the rate of buying the currency. Jadi kalau kita tengok sini macam mana dia dapat untung kat sini, dia dapat untung daripada sini adalah difference between dia punya buying and selling punya rate tadi. Itulah keuntungan yang bank ataupun currency, apa nama kita panggil sebagai money changes. Money changes kalau dia melibatkan kepada pertukaran kan, tapi kalau melibatkan kepada bisnes ni biasanya melibatkan kepada bank lah. Bank mendapat profit daripada the difference between selling and buying tadi punya currency. Okay, faham? Faham Okay, so ini dia bagi contoh contoh calculate how much US exporter will receive and how much US importer would pay. So the US exporter receive a payment from Danish customer of 150,000 kroner. A US importer buy goods from Japanese supplier and pays in 1 million yen. Okay, so dia ada dua situasi kat sini. So dia punya spot rate, so dia ada sell, dia ada buy, ataupun dipanggil offer dan bid.
Jadi kita kena faham lah dua benda ni apa benda dia kan, sell dengan buy tadi. Okay, so apa dia buat? So kita just bahagi dia punya nilai lah. Untuk to buy the Danish, kita perlukan 150,000 kroner, kita bahagi dengan nilai pada masa untuk dia jual tadi. Bank ask to buy the Danish. Bila dia nak buy, dia kena gunakan rate on the buy. The bank ask to sell yen. So bila dia sell yen, kita guna bahagian sell kat sini. Alright. Dan kita dapat dia punya the value of exchange tadi. Okay, so itu yang pertama. Faham So itu basic kita punya understanding yang kita kena faham. So dia ada buying and selling. So daripada the difference between the buying and selling tu adalah keuntungan kepada institution tadi. Jadi kita kena faham situasi mana kita ni. Apakah kita situasi buying ataupun selling. Dan kita rate mana satu yang kita nak gunakan. Itu penting dalam dia punya konsep on the foreign exchange. Okay, then dia kata kat sini dia ada yang dipanggil sebagai foreign exchange market. Okay, so bank buy currency from customer and sell currency to customer. Biasanya yang melibatkan kepada, macam saya mention tadi, dia melibatkan kepada import dan export firm. Ataupun company yang ada dia punya business di luar negara kan. Yang ada dia punya subsidiaries di luar negara. Dia memerlukan kepada foreign exchange punya market. Bank may buy currency from government or sell currency to government. Bank also buy and sell currency between themselves. Alright. So ini dia cerita, nanti boleh baca kan. Dia nak tunjuk kat sini sebagai contoh. A Saudi Arabian firm might sell goods to a Malaysian buyer and invoice for goods in US dollar. Company daripada Saudi nak jual pada Malaysian tapi guna US dollar. So ini yang banyak biasa berlaku lah kan. Sebab bila kita kata foreign exchange ni, bila nak buat dia punya transaction tadi on the business, biasanya company dia akan menggunakan currency yang jadi banyak rujukan ataupun banyak digunakan. So biasanya US dollar, euro, lepas tu mungkin di belah-belah kita ni mungkin dia akan menggunakan China punya currency, renminbi ataupun Sing dollar. Jadi dia bergantung kepada company tadilah, who dalam dia punya transaction tadi. Okay, so as a consequence, it's quite likely that exporter might want to sell foreign currency earning to a bank in exchange for domestic currency, and that importer might want to buy foreign exchange from a bank in order to pay the foreign supplier. Okay. Since kita kata tadi, sebab dia punya exchange rate tadi is not fixed, but allow for vary, rates are continually changing. And each bank will offer new rate for new customer inquiries according how its dealer judge the market situation. Jadi dia punya rates of foreign exchange ni sentiasa akan berubah lah. Jadi dia bergantung kepada the value pada semasa bila dia nak buat dia punya transaksi tadi. Okay, so ini talking about the foreign exchange market. Then kita go to the yang kita panggil sebagai currency risk tadi. So basically saya dah cerita sedikit apa yang dimaksudkan sebagai currency risk tadi. It's about the value of the currency kan. Jadi the currency ni macam mana boleh berlaku? So dia kata ada 3 kat sini. Yang pertama, because of the transaction exposure, effect on the short term cash flow. Yang kedua disebabkan economic exposure, effect on the present value of the long term cash flow. Yang ketiga disebabkan oleh translation exposure. Gains or loss in the value of the foreign currency asset and liability. Okay, so dia ada 3 situasi macam mana boleh berlakunya foreign currency risk ni tadi. Okay, so ini dia cerita macam mana kenapa berlaku the nature tadi because of the exchange rate tadi. Sebab benda yang changing yang kita tak boleh nak control.
Okay, so ini dia kata foreign currency risk is in two-way risk. Kenapa dia jadi two-way risk? Sebab dia punya movement tadi. Movement dia kadang-kadang dia boleh naik, kadang-kadang dia boleh turun kan. Kita tak boleh nak, kita boleh predict tapi kita tak boleh nak control kan. It's quite difficult because it's influenced by the market. So ini contoh dia bagi kan. Says a UK company buy goods from US supplier costing 336,000 for settlement in 3 months time. If the current spot rate is exchange is 1.5 equal to $1, the expected cost of goods for the UK buyer will be 330,000 divided by 1.5 is in pound is 224,000. If the UK company does nothing to protect itself against the risk of exchange rate movement, kalau dia tak ada consider untuk control tadi risiko kan. So jadi dalam corporate finance ni kita nak tahu macam mana kita nak control dia punya value of UK 224 ni kan. Jadi dia katakan dia tak buat apa-apa kan. Dia tak protect. It may do nothing for the 3 months, then they buy the 330,000 at wherever the spot rate is at that time. If the spot rates after 3 months is 1.4, sebab tadi kita kata bila kita kata two-way risk ni dia ada possible dia punya rate tu naik ataupun turun kan. In case kat sini dia jadi 1.4, the cost of goods will be 240,000, which is 16,000 more than expected. However, if the spot exchange rate is 1.6, the cost of goods sold will be 210, and which is less than expected. Jadi dia nak kata kat sini itu yang dimaksudkan sebagai two-way kan. Dia ada possible dia punya nilai dia lagi mahal ataupun dia lagi murah kan. Kalau kita tengok sini 1.4 ni maknanya nilai duit tu lagi tinggi lah kan. So kalau dia lagi besar dia punya nilai kat sini, jadi dia punya value dia makin tinggi, makin rendah kan. So kita kena faham nilai currency tu. Okay, so the UK should consider the seriousness of the risk and potential consequence on adverse movement in the exchange rate. Jadi inilah yang kita nak faham. Kita nak faham macam mana kita boleh control tadi. Okay. Alright. So itu nature of the currency tadi, sebab dia boleh movement naik ataupun turun. Dia bukan one way punya risk kan. Okay, so kita go on the translation risk. Apa yang dimaksudkan translation ni? So translation ni is a risk that the organisation will make exchange losses when the accounting result of its foreign branch of subsidiaries are translated into home currency. Ini yang saya kata tadi, bila kita kata sebagai possible macam mana berlaku possible berlaku risk dalam foreign currency tadi, because of ada company yang ada dia punya branches atau subsidiary di luar, tapi kita nak convert dia punya nilai tadi kepada home punya currency kan. Okay, Malaysia ada company yang operate di Singapore. Jadi subsidiary kat Singapore tadi kita kena nilai setiap 6 bulan ke setiap setahun ke kita kena nilai dia punya value tadi. Jadi bila kita nak convert dia punya value of Sing dollar tadi kepada Malaysia, so ini salah satu possible risiko tu akan berlaku dia kata. Bila yang disebabkan oleh accounting result of its foreign branches and subsidiary. Translation loss can result, for example, from restating the book value of the foreign subsidiary asset at the exchange rates on the statement of the financial position date. So ini possible yang akan berlaku lah bila dia buat dia punya reported of the financial result of the parent group tadi. Ini yang kedua yang dimaksudkan sebagai translation. Yang ketiga dia ada yang dipanggil sebagai transaction. Apa itu transaction? So transaction is adverse exchange rate movement occurring in the course of normal international trading transaction. So ini biasalah tadi kan, maknanya kita kata company Malaysia business dekat Singapore kan. Jadi bila ada international trading transaction tadi yang menyebabkan akan berlakunya tadi kita panggil sebagai adverse on the exchange rate punya movement.
Okay. So dia bagi contoh kat sini, if the Australian company buy goods from the US supplier for an aggregate price of $1 million with payment in 2-month times, it is exposed to the transaction risk that the US dollar may strengthen in the value against the Australian dollar during the 2-month credit periods. Jadi dia ada possible duit dia akan kuat, duit dia akan jatuh. Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi kan. Jadi selagi mana ada international trading transaction, selagi itulah akan berlakunya yang dipanggil sebagai dia punya risiko dalam exchange rate punya movement tadi. So ini yang kita kena faham, dia kata kat sini what foreign currency they will be received or pay, when the receipt of payment will occur, how much of the currency will be received or paid. The great danger to profit margin is the movement in exchange rate itself. So the risk is faced by the exporter who invoice the foreign currency and importer who pay the foreign punya currency. So dua parti tadilah, sama ada yang beli ataupun yang buat jual, dan satu yang keluarkan invoice, satu lagi yang akan bayar dia punya invoice tadi. So ini dua, selagi mana ada trading punya transaction, selagi itulah akan berlaku dia punya situasi tadi kan. So ini dia bagi contoh macam mana berlaku. So ini company Bulldog, a US company, buy goods from Redland which cost 100,000 rates, the local currency. The goods are resold in the US for 32,000 at the time of the import purchase. The exchange rate is 3.5650, 3.5800. So kita boleh tahu 3560 ni yang mana? Ni buying ke selling? Yang depan? Depan buy ke sell? Buy. Depan? Buy ke sell? Buy. So dia sama macam yang contoh tadi kan. Kalau kita tengok kat atas tadi, kotak yang awal tadi, kan? So yang depan ni adalah sell, yang belakang ni adalah buy. Bank buat sell, ini yang depan ni offer, yang ni the buy. Sebab itu nilai dia lebih rendah daripada bank akan buy. So of course lah kan, bank akan beli lebih murah daripada bank akan tukar kan, bank akan buy punya currency tadi. So you kena faham yang depan ni adalah sell, yang belakang adalah buy. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk macam ni, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk macam di sini. Kalau dalam sini kita kena faham, sini adalah sell, sini adalah buy. Okay, so per $1 tadi. So what the expected profit on the resales, what the actual, kalau dia punya nilai dia move daripada tadi kepada 3.08 on the sell, buy dia jadi 0.3530950, dan juga kalau jadi kepada yang 4.06. So apa yang terjadi? So macam mana kita nak calculate? So kalau kita tengok saya ni, so the revenue from resale on the goods tadi kita dapat 32,000, less cost of $100,000. Kita divide dengan dia punya value tadi, 35650 adalah dia punya nilai masa dia sell tadi kan. Okay. Okay, then kita dapat dia punya different ni, dia punya profit lah. Okay, so kalau dapat minus jadi loss. Okay, so dia dapat profit 3949.15. Okay, so ini soalan yang pertama tadi. Soalan kedua, kalau dia punya tukar kan, dia punya value. So if the actual spot rate for buy and the bank to sell 3.08, the result is follows. So 1,000 bahagi dengan 308 kita dapat ni, dan kita dapat minus. Tapi katakan dia punya rate tadi jadi 4.065, apa akan terjadi? Kita akan dapat profit.
Okay, so this exercise nak tunjukkan the variation in final dollar cost of the goods and thus the profit illustrate the concept of the transaction punya risiko tadi. Dia nak tunjukkan transaction punya risiko tadi. Bila berlakunya yang kita panggil sebagai trading tadi kan. So risiko dalam transaction risk ni selagi mana ada transaction on both party tadi. Jadi dia punya nilai tadi kita kata sentiasa akan berubah. So inilah result dia. Dia akan influence on the profit and loss of the company. Okay, so ini yang berkaitan dengan transaction punya risiko. Okay, setakat ni okay, boleh follow? Boleh. Boleh Datuk. Alright. So kita pergi on the next part on the economic risk. Okay, so economic risk ni dia kata movement disebabkan oleh international competitiveness of the company tadi. Disebabkan oleh company itself lah, dia punya competitiveness. Refers to the effect on the present value of longer term cash flow. Jadi dia punya currency tadi ada boleh jadi depreciation ataupun dipanggil sebagai appreciate against other currency so that a country economic become more or less competitive. So dia bagi contoh kat sini, a UK company might use raw materials which are priced in US dollar but export its product mainly within the EU, pricing its export in sterling. Depreciation of sterling against the dollar or an appreciation of the sterling against other EU currency will erode the competitiveness of the economy. Jadi dia nak tunjuk kat sini, bila cerita berkaitan dengan economic risk ni, dia melibatkan kepada sejauh mana company tadi boleh mampu untuk compete, to offer dia punya produk dalam dia punya business dia. So ini juga menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya movement dalam dia punya interest rate tadi ataupun exchange rate tadi. Bila berlaku yang kita panggil sebagai dia punya competitiveness of the company itself. Sejauh mana dia boleh sustain, dia boleh compete dalam dia punya market tadi kan. Jadi the value tadi maknanya bergantung kepada daripada competitiveness of the company tadi. Yang ini lebih kepada longer term punya cash flow lah. Okay, so ini yang berkaitan dengan economic risk. So dia kata economic exposure can be difficult to avoid. Although diversification of the supplier and customer base across different country will reduce this kind of exposure to risk. Walaupun dibuat diversification suppliers customer tadi, tapi it's quite difficult because dia melibatkan kepada international of competitiveness. Sebab bukan satu je company yang akan offer raw material tadi kan. Jadi dia akan ada pelbagai company yang akan offer. Jadi bila berlaku competitiveness tadi, yang menyebabkan the movement tu akan lagi cepat berlaku. So ini ini dia nak cerita macam mana situasi-situasi berlakunya risk tadi, movement of the currency ataupun value tadi. Okay, then we go on the cost of exchange rate fluctuation. Okay, kita nak kaji pula macam mana berlakunya, apa sebab-sebab yang berlakunya exchange rates punya fluctuation. Okay, the first is about the currency supply demand. So ini ada beberapa. So dia ada 3.1 on the currency supply and demand. Interest rate parity 3.2. Dia ada purchasing power parity. Dia ada Fisher effect, four-way equivalence. So ini ada 4 four-way, 2 Fisher effects. Dia ada purchasing power parity 3. So dia ada 5. Kalau kita tengok sini dia ada 5 yang menyebabkan berlakunya kita panggil sebagai of the fluctuation of the currency tadi. Okay, so kita go by one on this one.
Okay, so dia kata kat sini dia ada beberapa factors lah influence on the exchange rate. Alright, so kalau kita tengok kat sini, yang pertama dia kata currency supply and demand. Okay, so the exchange rate between two currency, buying and selling rate both forward and spot tadi, kita kata dia ada dua kan, spot and forward is determined primarily by supply and demand in the foreign exchange market. Jadi macam saya kata tadi lah, so dia punya value tadi, dia bergantung kepada demand and supply dia. Berapa ramai yang beli dia punya currency kan, lagi ramai yang beli dia punya currency, so dia punya value dia akan naik lah, dia ada volume, sama macam you belajar dalam kalau kita belajar dalam shares, bila dia ada volume dia punya shares tadi ramai yang beli, so dia akan boost dia punya pricing tadi kan. So sama juga dalam currency ni. Okay, jadi dia kata kat sini demand and supply ni ada banyak faktor lah. Dia kata inflation, interest rates, balance payment in goods and services, transaction of capital nature, sentiments, speculation, government policy. So ini yang kita kata tadi, demand and supply ni kita ada yang kita boleh kontrol, ada yang kita tak boleh nak kontrol kan. Especially kalau melibatkan kepada yang kita kata rates of inflation. So ini daripada government kan, negara yang umum dia punya inflation rate berapa persen, interest rate, so kita tak boleh nak kontrol the interest rate. So the balance of payment in goods services mungkin kita boleh kontrol kan, transaction on capital nature kita boleh kontrol, tapi sentiment, speculation, government policies, so ni banyak faktor yang kita kata bila melibatkan kepada foreign exchange ni, especially yang external factor kita tak boleh nak, difficult for us to control. So kalau kita tengok hari ni pun banyak berlaku kan, bila berlaku COVID-19, kalau you browse kat internet kan, macam-macam isu kan, bila kita tengok the